Boa tarde. Em nome do Instituto Odeon e do Museu de Arte do Rio, eu queria dar as boas-vindas a vocês, dizer que é um prazer a gente estar mais uma vez aí com o seminário dentro do programa Mar na Academia. Agradecer especialmente Pedro e Luísa, que foram nossos parceiros aí na concepção desse primeiro seminário dentro a partir da obra de Walter Benjamin. Agradecer também nossos patrocinadores do programa Mar na Academia, a Down, Accenture, Grupo Libra, Votorantim, e dar as boas-vindas a vocês, aos presentes, aos palestrantes, muito bem-vindos. Espero que tenhamos um seminário muito proveitoso, de muita troca, de muito debate, e queria que vocês se sentissem à vontade e, a partir de então, tornar-se nosso parceiro para todos os eventos do museu. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Boa tarde a todos que estão aqui na sala. Boa tarde a todo mundo que está na sala 2.2, acompanhando pela transmissão simultânea. Eu quero agradecer enormemente a presença de todos vocês. E estou aqui com uma tarefa muito séria de representar o Paulo Reckenhoff nessa abertura e dar as boas-vindas a vocês e abrir esse nosso seminário. E esse seminário ele é parte do nosso programa Mar na Academia, que é um programa que, desde a inauguração do museu, vem construindo e instaurando a forma do Museu de Arte do Rio estar e dialogar com a cidade, e no foco no programa Mar na Academia, prioritariamente com a comunidade acadêmica, mas ele é também a primeira oportunidade que nós temos de um atravessamento de dois programas, porque este seminário ele é o resultado, quer dizer, ele é o disparador de um processo de pesquisa que envolve a biblioteca e Centro de Documentação e Referência do Museu, que tem a coordenação da Luísa, que está aqui conosco, na conformação de um fundo sobre a obra do Walter Benjamin. A ideia de conformar um fundo na coleção, ou núcleo significativo, como bem o Paulo gosta de dizer, na nossa biblioteca, dá início a um programa de pesquisa que deve se desdobrar também numa agenda de pesquisa mais aprofundada com a nossa coleção, prioritariamente com a coleção de livros de artista, que compõem o acervo da biblioteca. Então, é a primeira vez que os programas dialogam e corroboram para uma construção conjunta, né? O seminário, portanto, ele é o disparador dessa conversa para pensar o que é esse fundo, como que ele pode se constituir, que tipo de proposições e pesquisas ele pode gerar a partir desse nosso encontro aqui, o que nos deixa imensamente feliz de ter convocado tantas pessoas a conosco pensar a conformação desse espaço, né? Eu escrevi um pequeno texto só para falar um pouquinho da conformação desse núcleo e vou dividir com vocês. Há autores que, mais do que incontornáveis, tornam-se definidores de sua época e fundadores de problemas radicais. Tal é o caso do Walter Benjamin. Não há pensador ocupado com os séculos XIX e XX que passe despercebido de sua incisiva percepção da simultânea voracidade, ruptura e barbárie entremeadas na modernidade. Quem quer que se debruce a estudar a fotografia, o espetáculo ou a condição da obra de arte vai ser forçosamente impelido a lidar com os conceitos e abordagens por ele lançadas. Nossa proposta aqui, já que o trouxemos como tema desse seminário, em se tratando de um museu e de uma biblioteca, é pensá-lo como um colecionador de questões. A heterogeneidade da amplitude caleidoscópica do seu pensamento aflora uma outra imagem da modernidade, oposta àquela do especialista, autorreferente e conclusivo, privilegiando sua constituição como uma teia, feixe de problemas e disciplinas. Uma ideia muito próxima à maneira como Paulo Reckenhoff concebe a coleção do museu, organizando-a por meio de núcleos significativos, que atuam mesmo na operação dessas teias. Esperamos, com esse seminário, iniciar um diálogo sobre a conformação do núcleo significativo dedicado ao pensamento de Walter Benjamin na nossa biblioteca.
Acreditamos que a pluralidade das mesas e dos convidados nos permitirá iniciar a reflexão sobre as diferentes atualidades, do filósofo e colaborará com o museu tanto na conformação de seu acervo quanto na construção do conhecimento que desejamos com a nossa Escola do Olhar. Bem, reiterar um pouco dos agradecimentos da Ana Carolina, nossa diretora, faz-se necessário, porque essa iniciativa só seria possível pelo diálogo que iniciamos há mais ou menos um ano atrás com o Pedro e com a Luísa, que conosco vem acompanhando o desenvolvimento de uma pesquisa para a conformação desse fundo na biblioteca e também desenvolvendo e concebendo a proposta desse seminário. Então, muito obrigada pela colaboração de vocês. Agradecemos também a todos os convidados que aceitaram estar conosco aqui nesses 3 dias de debate, construindo essa relação com Walter Benjamin, e também a equipe do museu, que atuou para o desenvolvimento desse programa, principalmente a equipe de produção, na figura do nosso gerente, Daniel Bruch, e na figura do nosso consultor, Leno Veras, que conosco colaborou na consolidação desse programa, né, do programa Mar na Academia, ao longo do ano. E, por fim, eu agradeço a paciência e a contribuição de todos vocês. Espero que tenhamos um ótimo seminário, né? Luiz e Pedro, muito obrigada. Obrigada a presença de todos. Muito obrigada a Beatriz Sarlo, Peter Osborne, por a honra de abrirem esse seminário. Bom, eu acho que a Janaína já introduziu bem, o Paulo Reckenhoff nos convidou faz 1 ano e meio, eu acho, já é um processo longo, para instaurar esse núcleo significativo sobre Walter Benjamin na Biblioteca do Mar, acreditando que, a partir do pensamento do Benjamin, é possível, a gente navegar por questões, assuntos fundamentais para a compreensão do mundo que a gente vive, do século XX, da história do século XX, da modernidade até a contemporaneidade. Eu acho que ele estava certo, em ter esse filósofo que realmente tratou de um campo vasto de assuntos, e, a partir do Benjamin, com o Benjamin, a gente pode caminhar nesse pensamento. Então, a proposta desse seminário é, como a Janaína disse, ajudar na implantação desse núcleo significativo e aproximar o público, eu acho, desse processo interno do museu, e fazer essa troca com os nossos convidados, pessoas, a gente vai ter 3 dias de seminários com 2 mesas em cada dia, e chamei o Pedro, para fazer, assim, quando o Paulo me chamou, eu chamei o Pedro, porque o Pedro realmente é um especialista em Walter Benjamin, e espero que vocês gostem, que possam aproveitar os 3 dias. Muito obrigada. Bom, gente, boa tarde. Obrigado a todo mundo que está aqui. Tem pouco a acrescentar ao que já foi dito, aos agradecimentos, inclusive. Reiterar mais uma vez que, de fato, esse seminário é parte desse projeto mais amplo, idealizado, concebido pelo Paulo Reckenhoff, de fazer esse núcleo significativo na Biblioteca do Mar, não apenas sobre o Walter Benjamin, mas eu acho que também em torno e a partir do Walter Benjamin, tanto por conta daquilo que o Benjamin teria a nos dizer em relação ao mundo contemporâneo, aos nossos desafios atuais, mas também vale mencionar o que o Benjamin teria a nos dizer sobre o que significa uma biblioteca, o que significa um museu, o que significa, portanto, pensar, organizar, selecionar isso de que aqui também se trata. Acho que isso é de especial relevância, e foi uma enorme alegria começar esse trabalho, e o convite do Paulo também, nesse sentido, veio um pouco coroar uma história de relação com Walter Benjamin que, para mim e para a Luísa, sempre se deu muito junto, desde, 18, 19 anos de idade, algo assim. Então, também tem uma alegria de fazer isso desse modo. Além desse agradecimento fundamental ao Paulo Reckenhoff, agradecer a Janaína e o Leno, que acompanharam sempre muito de perto tudo, a gente sempre conversando sobre tudo isso, e nós fomos surpreendidos, de certo modo, pela quantidade de inscrições, o que dá uma enorme alegria, por outro dá uma pena, por não poder também contemplar todo mundo, mas foi uma grata surpresa. E eu acrescentaria só, em relação a isso,
que acho que parte dos desafios que a gente tem em relação à obra do Walter Benjamin nesse momento foram desafios que foram colocados sucintamente por uma pessoa que não está nesse seminário, mas que a gente gostaria muito que estivesse, que foi a Jeanne-Marie Gagnon. Eu vou ler um trechinho só de uma coisa que ela fala que eu acho importante. Ela diz assim: devemos cuidar para não cair nem no extremo do valor mercadológico de obras conhecidas de Walter Benjamin, nem no outro extremo, a erudição pela erudição. Em suma, tentar não transformar Benjamin em mais um fetiche cultural, mas cuidar do aspecto questionador, inquieto, sim, subversivo do seu pensamento. Todo o seu pensamento lutou contra essa fetichização da cultura e da escrita. Então, acho que parte também do que a gente tenta fazer aqui é manter esse caráter crítico do pensamento do Benjamin no meio de um mundo que parece tentar absorver tudo que é crítica para si próprio. Não é fácil, mas a gente tenta um pouco. Espero que os próximos dias dos debates aqui possam contribuir para isso. Acho que é isso, né? Tá bom, gente, vamos começar. Obrigado. Bom, gente, começando então a nossa primeira mesa do seminário, como a Luísa já agradeceu, agradeço também os nossos convidados, Beatriz Sarlo, Peter Osborne, pela presença nessa mesa. Muito rapidamente, a Beatriz Sarlo vai falar sobre o saber do colecionador. A Beatriz publicou vários livros sobre literatura e crítica cultural e urbana, entre os quais se destacam já que isso está escrito já lá, eu vou destacar um que eu gosto particularmente, que é a Modernidade Periférica, que eu li no ano retrasado, e no que diz respeito ao Benjamin, especialmente os 7 ensaios sobre Walter Benjamin, que tem tradução para o português. Foi diretora de março de 1978 a março de 2008 da revista Ponto de Vista. Ensinou na Universidade de Buenos Aires, Columbia, Berkeley, Harvard, Cambridge. Em 2009, recebeu a Ordem do Mérito Cultural da República Federativa do Brasil. E agradecer também ao Peter Osborne, que vai falar sobre arquivo como sobrevivência, Walter Benjamin e a ontologia histórica da obra de arte. O Peter é diretor do Centro de Pesquisa de Filosofia Europeia Moderna da Kingston University, London, e editor do periódico britânico Radical Philosophy. Entre os seus livros estão Anywhere or Not at All, Philosophy of Contemporary Art. Tem um livro seu, Peter, que eu e o Sérgio discutimos também em algum momento, The Politics of Time. E tem um livro editado pelo Peter em português com artigos sobre o Benjamin, chamado A Filosofia de Walter Benjamin, Destruição e Experiência. Então, podemos começar passando a palavra, então, dando início ao nosso seminário. Acho que a gente pode começar com você, Beatriz. Pode ser? Sim. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. ¿Hay sonido? Muchas gracias por estar acá. Vi hace una hora la línea de personas esperando. Y yo diría que hay solo otro lugar en el mundo donde hay una línea igualmente larga que la que vi en el mar, que es en este momento Wimbledon. O sea que digamos que Walter Benjamin le ganó a Wimbledon. Muchas gracias entonces por estar acá, muchas gracias a los organizadores que han sido tenaces con nosotros, nos han seguido, nos han llenado de mails y de avisos, es decir, que han hecho posible esto, sin duda el museo, que es maravilloso, y por supuesto los intérpretes que van a tener un arduo trabajo con nosotros. Yo siempre que hablo en Brasil me disculpo de no hablar portugués porque hay tantos brasileños que hablan español y yo me aprovecho de ellos
Me aprovecho del español que hablan tantos de mis amigos brasileños que no hablo portugués. Mi conversación con ustedes hoy tiene que ver con dos dimensiones, de dos distintas formas de reunir objetos. Una es la colección y la otra es la biblioteca. Beatriz, permiso, tendré que cambiarlo. ¿No se escuchó nada? ¿Empiezo de nuevo? Sí, solo una. Empiezo de nuevo. Sí, está todo bien. Permiso. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, ya hice todos los agradecimientos. ¿Se escucha ahora? Ya hice todos los agradecimientos y como estamos en la época de la reproductibilidad técnica, los van a reproducir públicamente en alguna parte, pero no yo. Entonces, comienzo ahora sí la conferencia. O lo que sea, mi comunicación ante ustedes. Walter Benjamin estuvo intensamente relacionado con dos tipos de reunión de objetos. Una fue la colección, era coleccionista, y la otra fue la biblioteca. Hay una frase que Benjamin dijo sobre Proust, sobre la recherche, citando, mejor dicho, él citó a Proust, diciendo que la recherche, la búsqueda del tiempo perdido, era una edificación de la sociedad como red o como trama de chismes. No vamos a discutir esta afirmación de Benjamin, que después retomó Adorno y que después retomaron muchos críticos de la obra de Proust, sino que vamos a tomar qué es una rama de, cuáles son las características de una trama de chismes. Y uno podría decir que una trama de chismes tiene la misma característica, en el fondo, la misma cualidad que una colección. Es un conjunto disgregado de discursos, es un conjunto disgregado de comunicaciones entre personas, que solo puede tomar sentido si alguien comienza a organizarlos. Y ese conjunto disgregado siempre al coleccionista le parece que no está terminado. Es típico de una colección, como del deseo del chismoso, que siempre haya un chisme más. A ustedes van y le dicen, mi vecina hizo esto con su novio, y ustedes, la semana que viene, yo y ustedes, todos los humanos, queremos saber cómo siguió ese chisme. Hay siempre un objeto más en una trama de chismes. En una colección siempre hay un objeto más. Por definición, uno podría decir que una colección muere cuando se termina. Si se considera terminada, termina su vitalidad, termina el deseo con el cual el coleccionista la va abordando. Los coleccionistas son, por definición, aquellos que siempre tienen un deseo incumplido. Como uno podría decir, los chismosos somos aquellos que siempre estamos esperando el próximo objeto de nuestro chisme. Somos como Proust inagotables. No escribimos La búsqueda del tiempo perdido, pero somos como Proust inagotables. Esto le venía muy bien, uno podría decir, a las características que vamos conociendo de Benjamin, que nunca terminó su gran obra. Es decir, Benjamin es el escritor, el ensayista de las obras incompletas, o ensayos muy pequeños o libros que no llegan a terminarse, como es el que todos ustedes conocen, que es el famoso libro de los pasajes, del cual tienen en portugués una magnífica traducción y edición hecha por la Universidad de Minas Gerais y publicada hace 10 años, y es un libro verdaderamente magnífico. También hay una traducción en español, pero yo trabajo habitualmente cotejando siempre la traducción
en portugués. Benjamin entonces nunca terminó ese famoso libro. Es decir, su vida de ensayista fue, por definición, la vida de lo incompleto. No tuvo objeto final. Y en efecto, no hubo objeto final libro. No conocemos el libro de los pasajes. El libro de los pasajes lo imaginamos. Vamos a hablar un poco más de esto. Lo imaginamos como una colección, como lo que es una colección de citas que siempre nos hace añorar la cita que no está, la observación que Benjamin no hizo. Por supuesto que parto hablando de la colección porque Benjamin además tiene un texto muy famoso sobre un gran coleccionista de su época que es Edward Fuchs. Edward Fuchs fue coleccionista de grabados, de prensa política, de las famosas caricaturas políticas del siglo XIX, que uno puede decir arrancan con la Revolución Francesa, siguen Daumier y atraviesan todo el siglo XIX, y de muchísimos otros tipos de objetos, en general objetos gráficos. Pero lo que es bien interesante es que en este ensayo de Fuchs, además de estudiarlo Benjamin como coleccionista, Benjamin encontró la fórmula que después se ha repetido hasta el cansancio, que después todos los benjaminianos repetimos hasta el cansancio, y que ustedes, o muchos de ustedes, conocerán. Dice así: jamás se da un documento cultural sin que sea al mismo tiempo un documento de barbarie. Es decir, el carácter conflictivo de todo objeto producido por los hombres y las mujeres a lo largo de siglos. Ese carácter que nos lleva a pensar que ese objeto tiene que ser redimido de la vanguardia, al mismo tiempo que evaluado o considerado como objeto cultural. Uno podría decir que la colección es el lugar donde se podría ir probando paso a paso en cada uno de esos objetos la famosa frase de Benjamin sobre que no hay objeto cultural que no sea al mismo tiempo un objeto de vanguardia. De barbarie. Me traiciona el inconsciente a mí. Soy moderna y vanguardista, o sea que me disculpo ya. La colección entonces tiene, como la biblioteca, un lado bárbaro. Pero tiene al mismo tiempo un lado que Benjamin llama bello, infantil. En esa belleza y en esa infancia que cada objeto de la colección conserva, el coleccionista puede comenzar a operar en la redención de ese objeto. ¿Qué es la colección también? Y esta es otra diferencia que nos hace ver Benjamin. La colección valorada, no en su valor económico, sino la colección valorada en su valor de colección, en su valor de darnos esa doble dimensión de belleza y barbarie, la colección valorada es colección de objetos anticuados, no viejos. Esto lo vemos muy simplemente si vamos a un mercado de pulgas, si vamos a esos lugares donde se juntan objetos para la venta, en las plazas, que todas las ciudades tienen, y esos objetos carecen de lo que Benjamin llamaría aura, no conservan nada del aura. Solo si alguien los toma, los compra y los incorpora a una colección, o a su vida misma, no necesariamente una colección, a su vida, esos objetos pueden ser redimidos. En general son objetos viejos. Benjamin distingue lo viejo de lo antiguo. En lo viejo se ha perdido la posibilidad de ver
ese doble carácter conflictivo que tiene todo objeto de cultura. En lo antiguo se conserva la utopía pasada o la barbarie pasada en la cual ese objeto fue construido. Él da ejemplos que son muy notables, porque todavía los visitamos nosotros como antigüedades, las estaciones de tren. El ejemplo que él da son las estaciones de ferrocarril del siglo XIX, los diferentes tipos de estación de ferrocarril en el siglo XIX, que en casi todos los países se visitan como uno visita objetos antiguos, objetos de colección, lo que se llama la arquitectura del hierro. La arquitectura del hierro que se destaca muy notablemente en la arquitectura del tren del siglo XIX. En mi país, que la arquitectura del tren fue de origen británico, en mi país está la arquitectura del hierro como uno de los objetos bellos de la ciudad moderna. Todavía hoy, si los developers no terminan de destruir toda la ciudad moderna para hacer, no sé, Puerto Madero o algún nuevo barrio, todavía hoy la arquitectura del tren es un objeto antiguo, es una configuración antigua donde está presente la vibración del pasado. En lo viejo, en lo que yo desecho porque tiene 40 años en mi vida, esa vibración se ha ido perdiendo. Pudo haberla tenido en un momento, pero esa vibración se ha ido perdiendo. Dice Benjamin, lo anticuado lleva la marca de la historicidad. Y esa marca de la historicidad es lo que despierta el deseo del coleccionista. De manera muy explícita, Benjamin diferencia, y lo hace bajo la figura de un personaje de Balzac, diferencia al millonario que compra, y en general los millonarios ya hoy se hacen comprar. Antes había millonarios más cultos que compraban. Hoy los millonarios se hacen comprar los cuadros, se hacen comprar los objetos, etc. Pero igual, el millonario de Balzac, que uno podría decir todavía compraba él mismo, queda diferenciado del coleccionista. Porque además el millonario no tiene el límite del dinero. Y para ese límite que despierta el deseo, buscar esa pieza que nunca voy a encontrar y quizás cuando la encuentre no pueda pagarlo, ese límite que pone el dinero es también el que despierta el deseo de la colección. Imagínense si alguno de ustedes es coleccionista, de lo que fuere, estampillas, muñecas, trencitos de la década, trencitos de juguete, lo que fuere, ustedes saben que hay piezas que no se van a pagar nunca, que no pueden, a las cuales no pueden acceder. Entonces ahí el dinero no puede comprar, no puede completar la colección. Por eso Benjamin hace la diferencia entre ese millonario balzaciano que compra y compra, o los millonarios modernos que se hacen comprar y se hacen comprar. A esos Benjamin no los conoció, quién sabe lo que hubiera dicho sobre ellos. Diferencia eso del coleccionista. Por otra parte, como está trabajando sobre Fuchs, lo que nos dice es que Fuchs también escribía sobre las colecciones. Es decir, el coleccionista era un hombre capaz de discurrir, capaz de analizar el contenido de sus colecciones. Yo sé que es cruel pedírselo a todo coleccionista, pero el ejemplo quizás más popular que tengamos cerca, no más parecido a Fuchs, pero pongamos que sí, es el del filatelista. El que colecciona estampillas en general está en condiciones, el que colecciona sellos postales en general está en condiciones de discurrir sobre los sellos que colecciona. El que colecciona souvenirs turísticos, en realidad lo que colecciona son sus recuerdos, no los souvenirs. Los souvenirs carecen de entidad. El que colecciona souvenirs turísticos colecciona sus recuerdos. Cuando estuve en Salvador, cuando estuve en París. Colecciona recuerdos, no el objeto sobre el cual puede discurrir. Y por otra parte ese objeto es tan banal
que es un objeto viejo y no antiguo. Esta es la diferencia entre un sello postal y un souvenir turístico. El souvenir turístico muy rápidamente envejece. El sello postal tiene el valor y la vibración de una colección potencialmente infinita. O sea que el coleccionista es en realidad un especialista, no en lo viejo, sino en lo anticuado. Uno podría decir, la colección por eso, porque necesita del saber del coleccionista, estoy citando siempre a Benjamin, en realidad esta es la teoría de Benjamin, la colección tiene siempre una tendencia utópica. Este deseo que nunca se va a terminar de colmar, este vacío que asalta a la colección siempre le falta un miembro, esa es su tendencia utópica, porque como sabemos, la tendencia utópica es una tendencia a la totalidad que, hubiera dicho Adorno, es imposible bajo el capitalismo. Quizás la tendencia utópica a la totalidad sea imposible siempre. Adorno hubiera dicho, el capitalismo hace imposible esa totalidad. Pero uno podría decir, quizás sea antropológica la tendencia utópica a una totalidad que no puede existir. Sea como sea, no voy a entrar en una discusión filosófica sobre esto, que no podría ser, la colección tiene esa tendencia utópica a querer llenarse y saber al mismo tiempo, al querer completarse y saber al mismo tiempo que no puede ser completada. La colección no hay nada que esté más lejos de un bric-a-brac, es decir, no hay nada que esté más lejos de nuevo de un bazar, no hay nada que esté más lejos de un mercado de pulgas, donde el coleccionista puede encontrar su objeto. No es que el mercado de pulgas sea un objeto al cual el coleccionista no acuda, por el contrario, el coleccionista puede encontrar su objeto, pero mientras el objeto está en el mercado de pulgas, no es colección, no es objeto de colección, es objeto viejo en el cual una mirada no había descubierto ese carácter de cultura y barbarie. Entonces, si uno tiene que pensar en colección, uno dice bric-a-brac, la palabra la usa Benjamin, bric-a-brac no, la colección no puede ser un bric-a-brac. La colección también, al explorar límites, pone en cuestión, esto es una fórmula contradictoria. La colección tiene un deseo de totalidad incumplido, por definición, excepto colecciones muy especiales que ustedes me pueden decir, bueno, si se hace una serie de sellos postales para conmemorar un acontecimiento, pongamos la Revolución Francesa o la Revolución Norteamericana, esa serie sí tiene un fin, es la que se imprime en un momento, pero habría que ver si eso es una colección o es un capítulo de una colección posible. Pero la colección, al no poder completarse, debilita también la idea de una organicidad. La colección, dice Benjamin, debilita la idea de un clasicismo, dado que empiezan a entrar objetos, tienen que ser antiguos, empiezan a entrar objetos que debilitan esa idea de lo clásico. Después vamos a hablar de Benjamin como crítico literario, que es la sección biblioteca de esta charla con ustedes. Cuando un coleccionista acaba de... Observación de Benjamin, cuando un coleccionista... Es muy difícil ser coleccionista, la verdad. A medida que avanzo en esta conversación, digo, es una tarea imposible. Cuando un coleccionista acaba de llenar un vacío, caso Fouque, consigue esa caricatura política que le faltaba de la época de Luis Felipe. Cuando un coleccionista acaba de llenar un vacío, como en el deseo inmediatamente le surge otro.
El fantasma del vacío vive en la colección. Por eso la idea de que la colección puede completarse, al estar el fantasma del vacío en la colección, es una idea que refuerza el carácter utópico de la colección. ¿Alguna vez la completaré? No, eso refuerza el carácter utópico de esa colección. Por eso agreguemos nosotros, en un apunte de vida cotidiana, por eso las colecciones son abandonadas muchas veces. Es decir, se comienza a coleccionar y luego se abandona eso porque hay que sostener ese carácter durante una vida. Todos ustedes conocen gente que comienza a coleccionar o muñecas o trencitos o autitos de juguete o mates o lo que fuere y encuentra difícil de sostener, aunque esto no sea un acto de conciencia, encuentra difícil de sostener el vacío que lo asedia, el vacío que lo rodea permanentemente a medida que va creando llenos dentro de ese vacío. Colma un vacío y de repente otro vacío le dice, estoy acá, a mí no me has llenado, aquí estoy, aquí está mi presencia. El otro elemento que uno podría decir es verdaderamente extraordinario, descubierto por Benjamin en la colección, es que la colección hace un acto de redención en otro sentido, no solo de la redención de la barbarie al leer el objeto como en su doble cara de barbarie y cultura, sino porque redime al objeto de su función utilitaria. El objeto pierde en la colección su función utilitaria. No se juegan con las muñecas de la colección de muñecas. No se juegan con los trencitos de la colección de trencitos, ni con los autos. No se toma mate en los mates de la colección de mates. No se bebe en una colección de cristales en que uno por uno se va yendo a buscar el espécimen producido a fines del 18, comienzo del 19, etc. Es decir, el objeto queda redimido de la función utilitaria. Aquello para lo cual fue producido es anulado. Para decirlo en términos marxistas, que no usa en este caso Benjamin, el objeto queda redimido del valor de uso. Puede conservar valor de cambio, dado que imaginemos un coleccionista desesperado y sin plata, haciéndose verdaderamente el harakiri, puede llegar a vender su colección. Es difícil, pero es imaginable. O sea que el valor de uso, el valor de cambio persiste en el objeto, pero lo que sí queda redimido es del valor de uso. El objeto se enajena del uso, se enajena de la vida cotidiana. Si ustedes piensan, digamos, en esta oposición clásica, valor de uso, valor de cambio, que no es solamente de Marx, si ustedes piensan en esta oposición clásica, fíjense el milagro que opera la colección por el solo hecho de incorporar un objeto. Es como una alquimia, la colección es un momento de alquimia, es un momento de operación sobre algo, de operación espiritual sobre algo material. Nadie usa los objetos de la colección. Y todos nosotros a lo mejor podemos recordar una escena que es: no toques esa muñeca en nuestra infancia, no toques la muñeca que es de la colección de tu bisabuela, aunque fuera una colección de 12 muñecas de porcelana de fines del 18. Pero con esa no se jugaba, o con ese trencito no se jugaba. Entonces redime al objeto de su valor de uso. La colección, por otra parte, responde a un movimiento en el cual uno podría decir que, como dijo Bertolt Brecht de Kafka, transcripto por Benjamin, ve el pasado, Brecht lo dijo respecto del futuro, ve el pasado sin terminar de saber lo que es. Es difícil de explicar, pero uno podría decir:
el coleccionista, al entrar en colección un objeto, sabe hablar de ese objeto, pero es probable que no pueda dar cuenta absoluta de la historicidad de ese objeto. Es decir, ser coleccionista es una especialidad. Como si uno dijera, el coleccionista se especializa en una parte de la historia, en un segmento de la historia. Habla de ese objeto, practica la redención de ese objeto, pero la historicidad completa de ese objeto se le escapa. Si alguien colecciona caricaturas políticas, es probable que se le escape la novedad absoluta que es la aparición de la caricatura política en la política francesa de fines del siglo XVIII. Y no se le escapa, en cambio, porque esa caricatura representa de tal modo a Mirabeau, o representa de tal modo a Saint-Just, o representa de tal modo a otro político de la Revolución Francesa. Son como dos saberes distintos. El coleccionista no es un historiador. Es un historiador de objetos sin hacer de esos objetos la historia completa. Finalmente, uno podría decir que la colección, finalmente para esta parte que tiene que ver con la colección, uno podría decir que la colección cumple una de las paradojas que más lo fascinaron a Borges, que es la paradoja de Zenón. Por más rápido que corra Aquiles, nunca va a alcanzar a la tortuga, porque siempre va a haber, ese centímetro de diferencia en el cual salió la tortuga antes, esos 10 centímetros de diferencia en el cual la tortuga salió antes en la carrera, y Aquiles no va a poder alcanzarla. Sin duda, las paradojas no se miden con la empiria. Aquiles en la empiria alcanza a la tortuga. Todos alcanzamos a la tortuga en la empiria. Lo que está demostrando Zenón con su paradoja, y por eso se llama paradoja, es que siempre el espacio es infinitamente, el espacio y el tiempo también podría ser considerado, es infinitamente fraccionable. La colección es eso. Entre un objeto y otro, en el cual el coleccionista puede pensar que no hubo un segundo en el medio, entre el objeto A y el objeto B, que el coleccionista puede pensar que no hubo un segundo objeto en el medio, que no hubo un objeto A', de repente aparece el objeto A'. Y el coleccionista sabe, como Zenón, que vive bajo el peligro de que aparezca el objeto A', que está mirando un catálogo de un coleccionista serbio que a fines del 19 también coleccionaba caricaturas políticas, y ahí aparece el objeto A' que no está en su colección. Vive bajo el peligro, la colección es peligrosa en ese sentido, vive bajo el peligro de que cuando él la cree completa, la colección manifieste su vacío, la colección ironice sobre la idea que él le atribuye de completitud. No de completitud hacia adelante ni hacia atrás, incluso en el medio de dos objetos. Ah, sí, estos dos suplementos son los que publicó el diario para conmemorar tal acontecimiento. Y en el medio aparece que ese diario había publicado otro suplemento que nunca fue vendido con el diario, pero que lo tiene un coleccionista en una biblioteca. Entonces el que colecciona periódicos dice, me encontré de nuevo con el vacío. Esta vitalidad tiene algo de admirable, digamos. La vitalidad de la colección tiene algo de admirable, porque es el momento peligroso de la colección. A ver, creo que hay tiempos, bueno, no, para no apurarnos, es el momento peligroso de la colección. Tanto como de las colecciones, que Benjamin en muchos casos se vio obligado a vender, algunas pequeñas colecciones que él tenía se vio obligado a vender. Si ustedes leen el diario de Moscú, ustedes ven que él busca ciertos objetos. Tanto como de las colecciones, Benjamin
nos puede dar una teoría de la biblioteca. Y acá está más fundada en su propia práctica. En un ensayo clásico, el ensayo que Hannah Arendt publicó en el New Yorker y que después fue recopilado en el libro, bueno, no sé cómo está traducido, Dark Times. Homens em Tempos Sombrios. Exactamente. En ese ensayo clásico, es un ensayo, uno de los grandes ensayos, de los muchos grandes ensayos que tiene el New Yorker. Hannah Arendt nos dice que Benjamin, desde el comienzo, por sus declaraciones, etc., Benjamin desde el comienzo se proponía ser crítico literario y, si posible, el más grande crítico literario de Alemania. Después derivó, casi uno podría decir, a lo que hoy llamamos la historia urbana, sin abandonar una enorme sensibilidad por la crítica literaria, y en ese camino lo seguimos muchos. Creímos que teníamos que hacer lo mismo que Benjamin, estudiar literatura y después estudiarla en la ciudad y después cultura urbana. Creímos que teníamos que hacer lo mismo que Benjamin, sin saber que es imposible seguir así un itinerario. Y sin duda lo que Arendt pone de manifiesto es que uno de los primeros textos de Benjamin es un texto sobre las afinidades electivas de Goethe. Texto que, según Arendt, en ese ensayo de 1947-48, todavía sigue siendo un texto fundamental para la crítica de Goethe, no para la obra de Benjamin simplemente, porque hay veces que nosotros encontramos que algunos ensayos son fundamentales para la obra de un escritor, para ver cómo ese escritor dispone su textualidad, pero que para el autor sobre el cual ese escritor estaba hablando, la crítica ha superado ciertas hipótesis de ese ensayo. En el 47, Arendt dice todavía sigue siendo fundamental para la crítica de Goethe. Es fácil lo que voy a decir a renglón seguido. La biblioteca es el instrumento del crítico. Sin biblioteca no hay crítico. Incluso para llevar esto al borde de la paradoja, uno podría decir, sin biblioteca material no hay crítico. De ahí los sufrimientos de Benjamin y de ahí lo que Benjamin arriesgó quedándose en París, en la Biblioteca Nacional de Francia, que dirigía Bataille, porque sabía que si él empezaba el camino del exilio, iba a llegar a Estados Unidos, donde lo estaban esperando, tenía que volver a encontrar su lugar en una biblioteca. Benjamin trabajaba en la Biblioteca Nacional de Francia, tenía ahí, no un escritorio que dijera Walter Benjamin, pero tenía ahí su lugar. La biblioteca es el lugar del crítico. Pongamos las cosas en extremo. Pongo la paradoja máxima. Joyce quizás hubiera escrito el Ulises sobre la base de sus recuerdos literarios, de su latín de la universidad, de sus recuerdos religiosos, de su Shakespeare, sin biblioteca. De hecho, gran parte del Ulises no se escribió en Irlanda, donde él tenía su biblioteca, su biblioteca, la de Irlanda, digamos, que hoy en la puerta tiene una foto de Yeats, no de Joyce, pero ese es un problema de los irlandeses. Uno podría decir, una obra literaria puede llegar a escribirse, aún la más hiperliteraria, aún la más intertextual, puede llegar a escribirse lejos físicamente de una biblioteca si quien la escribe es un hombre o una mujer con una cultura formada en una biblioteca personal, privada o en una biblioteca pública. Pongo el ejemplo de Joyce, que es un ejemplo paradójico, pero digo, es pensable ese ejemplo. Se puede no tener un solo ejemplar de toda la multiplicidad de citas que transcurren y son la trama misma del Ulises, se puede no tener un solo ejemplar
Sí, esas citas están en la cabeza de quien las escribe. Pero para que estén en la cabeza de quien las escribe, estuvieron antes en una biblioteca. Al crítico esto le resulta prácticamente imposible. Al crítico, al ensayista, esto le resulta prácticamente imposible. O sea, uno puede hipotetizar un escritor de ficción lejos de una biblioteca. Y de hecho, hay muchos escritores que nunca pisaron una biblioteca y que tienen pocos libros, digamos. O sea que eso también es una forma de la literatura. Pero aún de los escritores más literarios, uno puede hipotetizar una lejanía. Para el crítico esa lejanía es un padecimiento. Y por eso voy a comparar ahora... Tengo 15 minutos, ¿no? Por eso voy a comparar ahora a Benjamin con uno de los más grandes críticos del siglo XX, que es Erich Auerbach, con quien Benjamin mantuvo una correspondencia cuando Auerbach ya estaba exiliado en Estambul. Podemos explicar brevemente por qué Estambul. Y Benjamin estaba en París sabiendo que se tenía que ir, sabiendo que tenía que dejar Europa. Pero Benjamin era de esos judíos que se sentían en la cultura alemana y que les resultaba imposible pensar que la cultura alemana iba a tomar el camino por el cual iba a matar a 7 u 8 millones de personas. Muchos murieron ahí, no podían pensar, tan orgánicos habían sido a esa cultura como movimiento de cultura, que hubo un momento que se obturó la posibilidad de que surgiera la barbarie. Entonces Benjamin tardó, ya se habían ido Adorno, ya se habían ido Horkheimer, mientras que muchos de los críticos que voy a mencionar ahora, uno de ellos Auerbach, Spitzer, Fossler, etc., dejaron Alemania. Auerbach fue a Turquía porque en ese momento había en Turquía un gobernante que estaba modernizando Turquía, gobernante carismático, autoritario, Getulio Vargas de Turquía, para decirlo, un Perón de Turquía, digamos, un Getulio de Turquía, digamos, que quería modernizar la ortografía y la lengua, incluso la lengua, el turco, es decir, más bien crear una lengua unificada de esas zonas dialectales que tenía el turco, era Kemal Atatürk. Y contrató varios alemanes que podían hacer el trabajo de modernizar la ortografía, etc. Por eso fue Auerbach, el autor de Mimesis, a Estambul. Y en Estambul escribió una de las grandes obras, uno de los grandes monumentos de la crítica literaria del siglo XX. Se pueden pensar en otros, pero no en muchos, no hay 10 de estas obras. Bueno, es lindo hacer conflictos de canon, a mí me gusta. Yo digo, no hay 10, otra persona dirá hay 20, y es linda la discusión que se arma así. De todas maneras, hay consenso. Mimesis de Auerbach es una de las grandes obras de crítica. Todo lo que le dice a Benjamin en la correspondencia, que es muy breve, la correspondencia que sostienen ellos, que está en la correspondencia de Benjamin, es que está lejos de una biblioteca, que la que tiene es inconsistente. Imagínense el drama de estos exilios, porque esto nos explica por qué Benjamin tardó tanto en abandonar la biblioteca de París. No es que no tuviera los textos Auerbach, los textos sobre los cuales trabajó, ya que Kemal Atatürk tenía una biblioteca. Además, Turquía no era como, no sé, irse al medio de la Patagonia. Turquía era un país que se estaba modernizando, no era que Auerbach había terminado en el medio de la Patagonia. Se había modernizado, los libros estaban. Pero Auerbach dice, no tengo nada de lo que se está produciendo, no tengo las revistas académicas de ahora, no tengo las revistas académicas del pasado, no tengo la crítica que se hizo sobre esos autores. Uno podría decir, gracias a eso tenemos Mimesis.
Gracias a eso tenemos Mimesis, o sea que gracias a eso un hombre de talento, el talento desmesurado de Auerbach, escribió Mimesis, que arranca con La cicatriz de Ulises y termina con las novelas de Virginia Woolf. Es decir, imagínense, arranca con Homero y termina con las novelas de Virginia Woolf, teniendo un capítulo para grandes obras, desde un extremo al otro. Como romanista que era Auerbach y como romanista alemán que era Auerbach, quizás de permanecer en Freiburg, creo que Freiburg era el último lugar donde trabajó, quizás de permanecer en Freiburg al lado de una gran biblioteca, no hubiera escrito nunca Mimesis. Hubiera escrito más libros geniales como sobre el público de la Edad Media o sobre los tropos en la Edad Moderna, hubiera escrito libros geniales, pero quizás no un ensayo que nos interpela a todos, a cualquiera medianamente interesado por entender la literatura. Mimesis es un libro que le parte la cabeza en dos, literalmente. Hay que darle tiempo, como a todo gran libro, pero le parte a uno la cabeza en dos. O sea que Mimesis se escribe en el deseo de una biblioteca y al mismo tiempo se escribe como es porque no hay una biblioteca. Porque si hubiera habido una biblioteca, no hubiera habido Mimesis. Seguramente ese proyecto hubiera terminado en un Grundrisse sobre la literatura occidental desde Homero, mediterránea desde Homero hasta Virginia Woolf. Hubiera terminado en un Grundrisse, imposible de terminar, ¿sí? Con biblioteca alemana. Pero se escribe al lado de una pequeña biblioteca y ese libro puede ser terminado. Ahora ustedes me dirán, pero Benjamin, ¿para qué quería una biblioteca? De la misma manera, ¿y por qué permanece en París prácticamente cuando ya tenía que haberse ido 2 años antes? ¿Por qué? ¿Por qué quería eso? Porque solo en una biblioteca él podía establecer su colección de citas. Creo que la necesitaba más que Auerbach. En un punto la necesitaba más que Auerbach. Porque Auerbach, en efecto, no cita sino las novelas o los poemas o las crónicas que estudia. Cita eso, los libritos que tiene delante. Pero Auerbach era como un cultivador que pensara que el mundo entero era el lugar donde tenía que sacar su cosecha. Entonces, sin la biblioteca, la colección de citas, que era su forma de producción ensayística, era imposible. La fascinación que a nosotros nos produce Benjamin es justamente que él pueda poner la dinámica sobre una colección de citas. En general, cuando ustedes leen un libro de crítica, no hay nada más aburrido que llegar a la cita, ¿no? Los que tienen experiencia en la universidad, etcétera, la cita, uno dice, bueno, acá me citan a otro, yo estoy leyendo a este autor, ¿por qué me cita a otro? Mientras que con Benjamin sucede lo contrario, es como si tuviera la capacidad de dar vitalidad a la cita. La cita en él, que puede ser una cita muerta, una cita de cómo se construía un camino, una cita de cómo operaba una grúa, que pueden ser citas completamente inertes. Las citas en el libro de los pasajes, que es un libro donde hay citas y citas del propio Benjamin, es un libro compuesto por trabajos suyos que él va incorporando y trabajos que él fue haciendo a lo largo del tiempo y sobre los cuales él opera como si fueran citas, y citas de otros. Y sin embargo, la vitalidad de ese libro de los pasajes, el carácter completamente dinámico de ese libro de los pasajes, tiene que ver con la capacidad que él tiene de acumulación de citas. Y esa acumulación de citas tiene que ver con la capacidad que tiene una biblioteca de convertirse en la cosecha del ensayista que cita. La biblioteca es la cosecha del ensayista que cita. ¿Y qué le proporciona esa biblioteca a ese ensayista? Le proporciona la mayor de las libertades.
sobre todo las bibliotecas en las cuales uno está autorizado a entrar a los estantes. En general hay cierto tipo de bibliotecas en las cuales uno no puede entrar a los estantes y hay otras que pueden entrar a los estantes. La biblioteca benjaminiana es la biblioteca en la cual el que acude puede entrar a los estantes, porque los libros están relativamente organizados en medio del desorden alfabético de la biblioteca. Pero en medio del desorden alfabético de la biblioteca tienen un relativo orden temático gracias a un señor que se llamó Dewey y que le puso eso que llamamos signatura topográfica, que son los numeritos que pedimos, y por los cuales ese desorden del alfabeto queda relativamente organizado por las signaturas topográficas de los libros. La biblioteca entonces le permite al hombre que cita, y es Walter Benjamin, le permite al hombre que cita una colección inteligente. No son las citas que encontró de nuevo en una librería de viejo, aunque también, sino que son las citas que se le presentan como integrando, estamos hablando de la Biblioteca Nacional de Francia, naturalmente, como integrando una posible totalidad. El ideal de la biblioteca es que integre una posible totalidad, como el de la colección es un ideal incumplible. En principio porque robamos los libros de la biblioteca, no, ninguno de nosotros naturalmente, pero hay gente que roba los libros de la biblioteca. No, pero estas cuestiones materiales son las que le interesaban a Benjamin. Hay gente que corta los diarios en una biblioteca, es decir, hay barbarización de la biblioteca, pero además porque, y estas serían las prácticas culturales, el momento de barbarie cultural dentro del conflicto, digamos, pero además porque la biblioteca es por definición, como la colección, algo imposible de ser terminado. Y adentro de la biblioteca se operan colecciones. Esto también le fascinaba a Benjamin, cuáles son los nexos que los estantes de una biblioteca pueden operar entre libros que el que va a la biblioteca no tiene pensados. Es decir, que el azar puede entrar adentro de la biblioteca, tanto como a veces entra el azar en un mercado de pulgas o en un bazar de bric-a-brac. Y para terminar, y dado que soy argentina, de nuevo lo cito a Borges, fíjense cómo se arma una colección en una biblioteca. Y yo creo que es el momento de felicidad de una biblioteca. Podría haber sucedido con Borges, pero podría suceder con Yeats en la biblioteca de Dublín, podría suceder con cualquiera. Borges le trasladó a la Biblioteca Nacional de la Argentina 400 libros, no de él, 400 textos que él fue leyendo, pero 400, podían ser 300, 100, Borges era un lector que repetía, digamos, o sea que no era que había leído 5.000 libros, tenía la Enciclopedia Británica y después tenía libros, conocía bien la ensayística inglesa, quien lea a Chesterton no puede sino evocar inmediatamente a Borges y viceversa. Pero le legó 400 libros, que hay desde libros de ensayo, historias del tiempo, una novela traducida, 400 libros al azar, en ediciones así. Que, como debe hacer una buena biblioteca, las donaciones que vienen de escritores importantes se tienen que conservar juntas para no aumentar el caos. Es decir, si el escritor importante dona un Dostoyevsky, eso no puede ir al estante de Dostoyevsky, tiene que ir junto, porque alguien alguna vez podrá sacar algo de ese conjunto azaroso, completamente azaroso, de lo que ha sido donado. Y en efecto sucedió así. Dos bibliotecarios dijeron, acá está una donación que hizo Borges, que es rarísima, que son libros verdaderamente caóticas, su juntarlas en una sola donación, más bien los dejó en la biblioteca, no es una donación, no es que donó su biblioteca, que además, como dije, no tenía una gran biblioteca.
Los abrieron y descubrieron que Borges copiaba muchas de las citas de esos mismos libros en el libro. Es decir, abrieron el libro y vieron que en una historia del tiempo Borges copiaba una cita de la historia del tiempo. En cada uno de esos libros, o en algunos, no todos, hay eso. Y estos bibliotecarios fueron y buscaron las citas en la obra de Borges. Y esas citas estaban, no ocultas, Borges no es un escritor de citas ocultas, estaban presentes, mencionadas, etc. Entonces, ahí es donde el caos alfabético de una biblioteca se reagrupa primero por una donación, que es también azarosa, porque esos no eran ni los libros que más quería Borges, ni los que más leía, ni nada. Y luego, cuando se descubre que copiaba citas, a veces él, y en algunos de esos libros con la grafía de su madre, que copiaba citas de esos libros, se rearma un itinerario. ¿El itinerario en la vida de Borges? No. ¿El itinerario en la literatura de Borges? No. Pero es, uno diría, de las pocas maneras que los seres humanos tenemos de organizar este caos. Colección y biblioteca. Benjamin nos dejó de alguna manera eso, y por eso lo traje a Borges, de alguna manera nos dejó esa colección de citas. Muchas gracias. Para ele controlar. Sí. Ele controla o PowerPoint, como ele faz? Ele vai ver So you'll do that? Yes. Okay. Can you just wait? But it's up there, isn't it? It's on. PowerPoint is loaded. Okay, so we need to go to the first slide then, which is the title. Yeah, that's fine. Okay. It needs to change the. Okay, welcome to my talk. I'd like to thank Luisa and Pedro for inviting me to Rio, and I'm very pleased to be here. I hope you're not already too exhausted in this program, which is only beginning. You have 3 days to go, so I hope you've brought stimulants with you for the event. My talk is going to address this topic of collecting through the concept of archiving. And it's going to do so in the context of a discussion of recent changes in the structure and function of contemporary art museums. So that's the topic to which I'm going to deploy the Benjamin as a sort of theoretical resource. Now, it's hardly news to point out that in the last 2 or 3 decades, the institution of the museum has gone through a period of sustained transformation. And as a part of this process of the transformation of the museum, each of what we might think of as its constitutive categories has been called into question. I'm thinking about collection, preservation, documentation, archiving, classification, curation, display, and exhibition. And in a way, it's the constellation of these categories that, if you like, makes up the structure of the museum. And so new practices have eroded or blurred the distinctions between these categories and have led to the antiquation and possibly the redundancy of others. The causes of these have been rather complicated, but obviously primarily political, economic, and technological. But overall, they have a structural character. And in the case of the Art Museum, the Museum of Contemporary Art in particular,
the process has been complicated by the relation to those fundamental changes in the character of art, which date back to the 1960s, which have been increasingly reflectively incorporated into the institutional practices of the museum. And the concept of the archive really is at the hinge of the relationship between the change in artistic practices and the change in the structure of museums. That's what I want to suggest. So a post-conceptual, an ontology of contemporary art, which I'm going to call post-conceptual, has developed not only because of the changing character of art practices, but also significantly through changes in the social space of their presentation, that's to say the museum, and changes in the structure and the function of different museum practices. Now, most of the literature that talks about this has tended to focus on the role of the curator and the importance of the temporary exhibition relative to the display of collections. So there's this sense that collection, in a way, is disappearing as a basic museological category. So serially, in the last couple of decades, we've had the invention of new sub-disciplines, starting with museum studies, then giving us curatorial studies, and now we've got exhibition studies. And they've developed, if you like, to try and catch up with what's happening in the museum. For political and economic reasons within institutions themselves, emphasis has shifted from objects and works to a consideration of visitors, inverted commas, which is the, if you like, the polite way of what are being treated as cultural consumers, and the quality of their experiences. So it's the visitor's experience which has become the kind of fetish of the museum. Much less attention has been paid to the way in which the conventional distinction between collections on the one hand and documents and archives on the other hand has been progressively broken down or dissolved. On the way in which this is related to changes in the character of art practices and to what the implications of this are for the production and display of contemporary art. It's over a decade since various members of the October Group detected what they called the archival impulse within contemporary art practice. But the literature that was produced about that archival impulse has really been about artists' preoccupations with the fragilities of memory and in conditions of declining historicality. It hasn't really been about the archival status of the artwork or the growing indifference from documentation. So this is my interest, my particular topic here, what I'm going to call the apparent ontological indifference between art and documentation. Okay? The fact that that basic distinction has in a certain sense been or is being dissolved. In contrast to this thesis that I want to propound of this growing indistinction between art and documentation, Boris Groys, for example, he wants to see this as a transition from art to documentation. He wants to argue that we have an epochal shift from the artwork to art documentation in what he calls the age of biopolitics, in which the installation of documentation produces events which make forms of documentation literally, if you like, become alive. That's his, if you like, theory of the current status of what happens in the contemporary art gallery. Under that scenario, the Groys scenario, the artwork actually disappears, and the work of the installation of documentation is no longer to make art, but is rather the reverse. It becomes the art of making living things out of artificial ones. So art drops out, we just have documentation and its enlivening within art spaces. So art spaces become these magical places which make documentation live. So effectively for Groys, this involves the restoration of the concept of aura as the criterion for the life of installed documentation. So what looks like a very up-to-date theory is in some respect
this bioart, as Greuze calls it, is actually ontologically extremely conventional because it's a regression to the idea that art is defined by the auratic character and that the aura is in some sense a symptom of life. I don't think that we should rush to that conclusion, though. Not least, and I'm particularly interested in this aspect of the problem, because I think most people would probably agree that most contemporary art that is exhibited actually fails, in the sense that it fails to live, in the sense that it fails to quicken and transform experience in the way in which the traditional concept of the artwork would require it to do. And it fails precisely because it wants to live in the same way as other forms of life. In other words, a lot of contemporary art wants the avant-garde's putative end state of tomorrow, namely the indifference between art and life, and it wants to have it immediately today in the museum without having to transform the rest of society along the way. Okay, it wants to, if you like, short-circuit the social project, as if the magical power of museum space was alone enough to produce an indifference between art and life. And what I want to suggest is that is not the case, and such art generally presents itself to us not as live but as dead. And one reason for that is because something else is going on, and what else is going on is the change in the relation between art and documentation. My proposal is that art only lives within the museum rather than merely being interned there through its ongoing production and critical instantiation of its specific difference from between the artwork and other kinds of objects. So the question then is not really just how does documentation come alive in the museum, but rather how does the becoming art of documentation, what does that have to tell us about the changes in the character of the artwork and its relations to practices of collecting and archiving? So that's my question. I think these slides are meant to come up at particular points, just to give you a reference to what's going on. It's in addressing this question that I'm going to turn to Benjamin, and I'm going to turn to the same two essays that Beatrice has discussed, the early essay on collecting, unpacking my library, and the later essay on Edward Fuch. But rather than treat these two essays as one, I'm going to emphasize the distinction between them. And they're different both in standpoint and genre. The first essay, which is about the collector, is about, if you like, the radical individualism of the bourgeois conception of the collector. And the radical individualism of the bourgeois conception of the collector is mirrored in the radical individualism of the essay form, the essay which is about the collector. The second piece on Fuchs, which is actually an extract from the archives, from the Arcades project, takes a completely different view on collecting. It rather than viewing collection from the standpoint of the collector, it views collection from the standpoint of what Benjamin calls the historical situation. And it views the standpoint of Fuchs, who is in the title of the essay. He is a historian and collector, so those two things are connected. He's viewed as the pioneer of the materialist consideration of art. So there's two different models of collection here, I want to suggest. And the difficulty for Benjamin is, if you like, in how to keep alive parts of the early bourgeois conception of collection under new institutional circumstances, acknowledging that the collector as a historical type is dead, and rightly so, right? Because the collector as a historical type is based on private ownership, and the collector socially excludes everyone else from his collection, right? Part of the power and the psychic investment of the collection is in the intimacy of the relation of private ownership, right? So the private collection
is, if you like, the high point of the realization of the fantasy of bourgeois individuality and the bourgeoisie's relation to objects, right? It is, if you like, the ecstasy of ownership, yeah? And the question is, what happens to that ecstasy if we try to socialize the collection in institutions, yeah? So I've got three short sections, one on history, one on art, and one on the image. So the first section is history, and hopefully this slide will change. Okay. Nestling within the autobiographical narrative of Benjamin's essay, Unpacking the Library, is an almost personalist theory of collecting as the privileged medium of what he calls the historical existence of objects. And this is the real topic here, the historical existence of objects. But it hinges on what he calls the private collector's passion for possession, and the fact that, quote, for a collector, ownership is the most intimate relationship one can have to a thing. Okay? So this is the high bourgeoisie. This is described as a relationship to an object which, quote, which does not emphasize functional utilitarian value, that is to say usefulness, but studies and loves objects as the scene and the stage of their fate, right? It studies and loves them as the scene and the stage of their fate. It involves placing objects within a collection, so books within a library, and subjecting them to the order and mild boredom, he describes it, of the catalogue through constructing the archive. But it's not really the order of the archive which is of interest to the collector. It's rather what Benjamin calls the chaos and confusion of the private collection. That is to say, the relative disorder of the collection, which is intimately associated with the individualized passion of the collector. And it's only in relation to the individualization of this passion, and hence to the disorder of the collection, that objects are said by Benjamin to get their due. Such loving study is said to produce a rebirth of the old world of the object, or the renewal of existence, which Beatrice talked about. So acquisition, curation in the original sense of caring for an object, and archiving, these three basic museological functions, are existentially united in the private collector in a manner that public collections cannot match, even though, he says, quote, they may be less socially objectionable and more academically useful, okay, unquote. So here, interpretation, which is an effect of the documentary location of the object within the magical encyclopedia of its background, and that's the collection, appears implicit here in the physiognomic act of acquisition itself. This is the sense in which, in his famous phrase, Benjamin says, and this is the next quote, which can go up there, yeah. Collectors are the physiognomists of the world of things. Now, what I want to emphasize is that Benjamin knew that this model is historically redundant. This model for Benjamin was already historically redundant in 1920. Okay? However, what he says is, quote, only in extinction is the collector comprehended. And this is an interesting remark because he then follows on by citing the famous figure of the Owl of Minerva in Hegel's reference to retrospective intelligibility in the introduction to the philosophy of right. This is, I think, the only positive reference to Hegel that I can find in the entire collected works of Walter Benjamin. So it's a kind of interesting moment. Yet nonetheless for Benjamin, although the collector as a bourgeois type is extinct socially, although he may have been a little over-optimistic about that, but they continue to exist. They're just historically unactual, we could say. This model sets the philosophical terms for any more socialized historical material model of collection, which must also give an account of its role in the historical existence of objects. The later essay on Edward Fuchs is such an account, and what's interesting is that in this account, collecting appears explicitly in the spirit of Marx's 8th
fragment on Feuerbach, or what are called the thesis on Feuerbach, as, quote, the practical man's answer to the aporias of theory. This is Benjamin's description. The theory here being the Marxist theory of art, which, divorced from human practice and the comprehension of this practice, as Marx puts it in the eighth thesis, will, like all such theories, lead only to mysticism. So one of the things that's most interesting about this essay on Edward Fuchs is that Benjamin essentially treats the Marxist theory of art, which he describes in passing in the Arcades project as at one moment swaggering and the next scholastic, as essentially an antinomic and problematic discipline, which actually can only resolve the theoretical aporias within which it's stuck through a practice, and that practice is collecting. Benjamin locates Fuchs' contribution as a collector in his being, quote, the first to expound the specific character of mass art, and thereby to have cleared the way for art history to be free from the fetish of the master's signature. Unfortunately, that was a little optimistic too. Fuchs founded what was then the only existing archive for the history of caricature, erotic art, and genre painting. What Benjamin does in the essay is reconstruct the theoretical meaning of his practice as a general model of the historical ontology of the artwork. So that essay on Fuchs is actually, in a way, Benjamin's central issue on the work of art historically, in which critical and institutional reception of art act retrospectively upon the being of the artwork. So there's the next quotation. For the dialectical historian concerning these works of art, these works integrate their fore-history as well as their after-history, and it's by virtue of their after-history that their fore-history is recognizable as being involved in a continuous process of change. In other words, artworks are subject to constant transformation, not just of reception, but transformation of their being by the systems of relation into which they enter as part of their reception, systems of relation which retroactively change our understanding of what they actually are. As part of this historical understanding, then, is itself part of the afterlife of that which is understood and whose pulse can be felt in the present. So it's the critical function of the collection to, this is the quotation from Benjamin, to put to work an experience with history. Okay? And what I want to contrast here is this idea of the visitor's experience, which is, if you like, at the center of the commodification of the museum, with this Benjaminian notion of putting to work an experience of history in the reception of the work of art. This involves, if you like, returning, ironically, in some ways, to a bourgeois model of reception that was emphasized, in some ways, ironically, by Clement Greenberg in the 1950s, which is the fact that the experience of art is a type of work. Yeah, Greenberg was very ironical about this in the 40s. People know his essay on kitsch and avant-garde. They don't know so well his essay on Mittelbau, which he wrote after the war, when he said, well, people thought, I used to be worried about kitsch, but actually I should really have been worried about Mittelbau. Because what happens on Mittelbau is that the bourgeoisie have found a way of continuing to go to work over the weekend, right? Which is that they go and work on culture at the weekend in the same way that they go to the office. Yeah? And Mittelbau art is the art which is appropriate to the bourgeois work of consuming culture in the same way that they go to work at the office, right? And the question is, how can you, if you like, go to work on art when you go to the work at museum, when you go to encounter art in the museum, if you like, without doing it in that manner? How can you go to work on art by trying to put art to work in relation to your experience of history? So there's two different models of what it means to work on art, two different models of education, if you like, and two different models of the historical meaning of the artwork. Putting an experience, putting
the work of art to work as an experience with history involves, of course, famously for Benjamin, taking it out of historical continuity, that's to say, taking it out of the life of its epoch in such a way as to reposition its relation to that epoch and give meaning to its historical position from a distance, if you like, of decontextualization. The result, paradoxically, he says, is the life work in the work, the epoch in the life work, and the course of history in the epoch being preserved and superseded, or aufbewahrt and aufgehoben, as he says, in, again, a very Hegelian way. But I think it's important to understand that by the time we get to the Fuchs essay, this simultaneous preservation and supersession of the artwork is distinctively not that of the comprehensive intelligibility produced by the integral movement of the Hegelian dialectic. In other words, it's not a Hegelian concept of the museum, although it sounds like it. Rather, it's the product of a punctual act of construction located in the relation of the specific now of the experience to the specific then of the historical condition of the work. And the existence, if you like, of the historical experience, the historical existence of the object is conditional upon the renewal of these acts. And it's very important in Benjamin that these are acts. They're not events. In the current literature on the experience, the visitor's experience, the museum is being recoded as a place for events like this. Okay? You don't go to the museum anymore to see objects. You go there for events of different kinds, of which this is one. Okay? But between the object and the event is something else, is the act. And what is important to Benjamin in the construction of the historical existence of the object is not the object as such or the event, it's the act of construction of the object as a historical object. So the question becomes, what light does this constructivist notion of historical experience throw on the structure of contemporary art and the new institutional practices with which it's associated? Okay, so the second brief section, this is the one on art. Okay, are we still with it? The first thing to note here is that in as far as the identity of a work of conceptual art, a post-conceptual art, that is to say a work of contemporary art, is not tied to any particular materialization. This is why the object, if you like, has declined. The significance of the object in the museum has declined because there is no longer an identity between a work of art and its material manifestation. Okay? Insofar as the identity is no longer tied to any particular material manifestation, but is rather tied to the temporally open totality of its manifestations, in reflective relation to its idea, the work has an imminently constructive and temporally processual character. So each materialization becomes at once a documentation of the work which it materializes and a set of materials for a subsequent presentation of the work. Yeah, there you go. In this respect, and this is my first thesis in a way, the work of art now includes its own documentation, because every presentation of art is the documentation of that presentation. So there is, if you like, art has become the process of its own self-documentation. That's what happens in the museum. The museum is a space where something becomes art by becoming the process of its own documentation as art. Okay. To the extent that it proliferates and these materializations are collected, then the work of art includes its own archive as well. Okay, so the art is a process of self-documentation and self-archiving. That's what the work is. The work cannot be separated from that process. That's all. Now, Greuze, interestingly and very oddly to me, argues that artworks cannot refer to art because they are art. Right? This is the quotation from Greuze. Artworks cannot refer to art because they are art.
Consequently, he thinks that art documentation, which refers to art, can't be art. That's the Greuzian argument. This is a typical Greuzian, sophistical, short, logical fallacy. And it's a sophistical argument since, of course, ever since early modernism, art has been bound up with a certain self-referentiality. And of course, for Greenberg, this was, in fact, the exclusive signifying function of modernist work, to be self-referential, right? So rather, we can say that contemporary art as opposed to conceptual art is an art in which the artistic materiality of the work and its documentary function are combined. This is clearest in the, if you like, the temporal logic of performance or the art event, and by extension, the performative or evental element of any work. But it's equally the case in the disjunction between the material and ideation or conceptual aspects of any other kind of work, be it conceptual in inspiration or the result of the extended relational structure of some spatially oriented process of installation, for example, in post-minimalist work. This is part of the post-conceptual logic of all critically contemporary art, and it finds its institutional correlate in the gradual recognition, and I think this is going on in museums in a slightly a partially conscious manner, what I earlier called the growing indifference between the artwork and its documentation at the level of the production of a collection. This is marked, for example, on the one hand by the opportunistic reclassification by museums of archival documents as works of art. Is there another slide? Yeah, there you go. This is a piece in the current exhibition at Tate Britain on conceptual art in Britain. This is one of the pieces which they've taken from their archive. I don't know if you can read it at the top left, where they give you the code in the archive of this portfolio, and it's being shown in the conceptual art exhibition. And magically, when the exhibition ends, it will end up in the collection. And of course, in the collection, it will be much more valuable than it was when it was in the library. Okay, so one function of the exhibition of documentation is to revalorize documentation as art. Right? I mean, this is one of the primary economic functions of what seem often as like obscure and dry shows. Okay. But these shows may be intellectually dry, but they're not economically dry. The other kind of thing that's happening in this reclassification of the relation between document and work is, for example, the growing integration of photography into the exhibition of historical collections of paintings. I mean, the first time I saw this, I think people increasingly do this. They've done it when they rehung the historical painting exhibition at the Stadel Museum in Frankfurt 2 or 3 years ago. They interspersed the photography exhibition into the works because the argument was, well, this is 19th century visual art, and so they put the photographs and the paintings literally next to each other, and again, that's a very interesting thing to do because of the way that it challenges conventions of spectatorship. But of course, the other thing that it's doing is radically revaluing the photographic collection, right? Because it's essentially saying this particular 19th century print has the value of this 19th century painting culturally, which means maybe they should have the same economic value, right? So that this replaying of these relations has both a cultural and economic function. And what these processes are doing are gradually affecting an ontological change in the status of the museum archive, that's my claim, in which works and documentation are merging onto the same level. First as cultural artifacts, and then by virtue of the art institution's inherent character and socially coded modes of attention as art. Okay, so if you like, the becoming art of documentation
is, if you like, a more, well, I would go so far as to say, more art is being produced by more historically important art is being produced by the becoming art of documentation as an institutional process than by contemporary artists producing more objects, right? Because actually, people have stopped collecting the objects, right? And so there's an issue there. The process has been reinforced by the change in the character of the curator from the guardian of the collection to the exhibition impresario, which left the collection aesthetically orphaned and placed it back into the domain of a historical remnant on the same ontological plane as documentation. So documentation is becoming art, and with the death of the classical curator, art is becoming documentation, so there's a convergence. The artistic archive is thus no longer a documentary archive that surrounds the work of a collection with interpretive materials, but a combined archive of work and documentation in which, to use Benjamin's earlier phrase, the scene or the stage of the fate of works is being laid out as by the collector, in a functional equivalent to the transformative space produced by the passion and the love of the ideal private collector. So this is the functional substitution for the private collection at the level of the social. This archive preserves and conserves works in a newly extended sense of the artwork, including documents constituting their afterlife. Here, the conservation of the elements of an exhibition is not merely documentary, but itself constitutes and is constituted as artistic materials for subsequent exhibitions. This process of ontological homogenization, associated with this spatial, temporal, conceptual, and institutional extension of the concept of art, is reinforced by the ubiquity of the reproductive technology of the digitally produced image, which threatens to socially reduce the whole of the archive to digital archives. So just to end a section on the image. Are we keeping up with this? Under the conditions of digital technologies, there's a tendential but necessarily incomplete reduction of the social objectivity of all works and documents to the status of their distributed images. And within this ontologically reduced form of the image, there's a dialectic between the multiplicity of visualizations, the infinite multiplicity of visualizations, the infinite capacity to produce digital images, and the technologically based virtuality that underlies that infinite multiplicity, which parallels a very old relationship between the aesthetic and the conceptual elements of a work, and also at the level of institutional space, the relation between sight and non-sight. So it looks like, it's up there, yeah. Okay, so if you like, the left-hand column there, aesthetic, sight, multiplicity of visualizations, if you like, is the actuality of the artwork, while the right-hand column, the conceptual, the non-sight, and the virtuality of the image is, if you like, the virtual component. But the mistake is to think that the artwork is on the left and some kind of conceptual ideality is on the right. The point is that the artwork is the immanent connection between these two things. Equally, it would be a mistake to associate materiality with just the actuality, just the left-hand side. Materiality is spread across this diagram. The archive, indeed, it's across the more conventionally material as it is across the more conventionally material forms making up the objects of these images. Reduction of the social objectivity of works and documents to the image, though, remains incomplete so long as such places continue to exist for storing, if you like, the physical remnants as sources of historical experience, originary, as Benjamin put it, for every presence. So the process of ontological homogenization here is reinforced by the logic of the digitally produced image, but it's not completely reduced to it, insofar as the former, that's to say the work of art, is ultimately the ontological space of history itself.
As Benjamin put it in The Origin of German Tragic Drama at the beginning of his career, I think that's the final quotation, the function of artistic form is to make historical content into a philosophical truth. Okay? And what he's trying to do in the essay on Edward Fuchs is, if you like, demonstrate the way in which the collection functions to undertake this process, right? The way in which, if you like, the collection presents artistic form in such a way as to make possible the transformation of its historical content into philosophical truth. We can see this dialectic at play, that's the dialectic of the old and the new archival materials, in a number of different artistic projects, but to take one that I've written about myself more recently, in something like the Arab Image Foundation's work, which is the Arab Image Foundation is simultaneously a photographic archive and a set of materials which artists use to produce new work. And they've been criticized for this. So Walid Raad and Akram Zatari, for example, make their works out of the content of the photographic archive, which under the guise of the Arab Image Foundation, they've constituted as an archive. Yeah? So they're, if you like, embodying that dual work. And what's interesting is that within the archive, it's still the individual photographic print that carries the symbolic burden of historical experience, even though these prints are only distributed really through digital reproductions. But digital reproductions, which, if you like, retain the pseudo-aura of the print. Just to end, we can see this then most recently, for example, in something like Aina Dabrowska's reassembly of a photographic collection, which again will go to the Arab Image Foundation, in the book A Lebanese Archive, which that's the cover of it. But it's not the uniqueness of each of the individual originating prints, if you like, which ground that archive, that grounds the historical truth content of the work. Rather, if you like, it's the historical present or the Lebanon of today which makes these prints originary. In other words, it's the present which needs to find its source or its beginning in that historical moment. In Benjamin's sense of the term origin, then, there is no origin other than an origin for a specific present. So the photographic collection thereby acquires its afterlife through its relation to that present. And it's the function of the archivist curator to produce historical constructions, call them exhibitions, which keep, if you like, the pulse of that afterlife alive in the present. Okay, thank you. Bom, acho que agora a gente tem um tempinho para um debate, para perguntas. Tem perguntas daqui e da outra sala, é isso, né? Da sala onde está sendo transmitido. E aí tem um microfone. Com licença, só informar o procedimento. Perdão. Como a gente avançou no tempo, a gente vai abrir para uma pergunta de cada sala. As perguntas lá de baixo já estão sendo coletadas. Então, Pedro, você quer fazer algum comentário antes das perguntas? Não, acho que se tem pouco, melhor passar. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para 2 pessoas fazerem perguntas breves, por favor, que a gente consegue que eles 2 comentem 2 questões. Quem se candidata? Alguém se candidata? Não é fácil, né? A gente está também colhendo lá embaixo, nesse momento, as pessoas que estiverem na sala 2.2 e quiserem enviar as perguntas, a Angélica, produtora, está coletando. Então, vou reiterar aqui a consulta ao auditório, se alguém se habilita a fazer algum comentário ou consulta. Temos uma pessoa ali, então eu vou passar a palavra para ele, depois a gente vai ver quais são as questões que vêm lá de baixo. E depois, Pedro, você pode encerrar, que a gente já está às 16h15. Vamos tentar ser rápidos, por favor. Obrigado.
Eu queria fazer uma pergunta para o Peter. Em que medida, enfim, essa ideia de arquivo, de coleção, como é que você poderia relacionar com o caráter ficcional da arte contemporânea que você expõe no seu livro Anywhere or Not at All? Well, I mean, what's... I think maybe I need to turn this off. Yeah. Okay. Let's try that again. I mean, what's fictional on my account? What's fictional is, if you like, the idea that the contemporary as a speculative horizon, if you like, is actualized in work. In other words, so it's the contemporaneity, it's the concept of contemporaneity which is posited by works of contemporary art, which is fictional, right? It's not, if you like, the work itself is also fictional by virtue of, if you like, the traditional logic of aesthetic illusion, right? But what I'm specifically referring to there is the fictionality of contemporaneity. The idea, if you like, that contemporaneity could be is a position that could be substantially occupied rather than speculatively projected and refuted by another proposition of contemporaneity. So the contemporaneity for me is the speculative space in which every attempt to fill it partly fails, but is only shown to have failed by another work making an alternative claim on contemporaneity. So it's a kind of agonistic space in which different claims on the present are made, right? In relation to the question of the archive, I mean, on the Benjaminian model, if you like, claims to the meaning of the present are made through this dialectical relation between the now and the then. Okay, so each claim to the present, to, if you like, define the contemporaneity of a particular present, does so by its relational difference to a specific past, not in relation to the past in general. Okay, traditional models of historical experience would say the present separates itself from the past in general, right? So there's the whole of the past, and then there's the present, which is different from it. Okay, what Benjamin wants to say is that historical experience and the experience of the contemporaneity of the present is always and only an experience between a specific now and a specific then. Okay. And what I've wanted to add to that is that specific now is always a specific here, and that specific then is always a specific there. So there's always the relationship between a here and a now to a specific then and a there. Okay, and that is the only that relation is the only form in which both historical experience and experience of the present can be given any critical definition. Yeah, so that archiving is not a historicist activity. It contributes to its definition of the present because each collection is, if you like, a definition of the contemporaneity of that specific history. This is where I say, does that help? Bom, a gente não teve perguntas lá de baixo. Então, vou pedir para o Pedro encerrar a mesa. A gente vai ter 15 minutos de intervalo, 4h30 estamos de volta para a próxima sessão. Peço que o pessoal do auditório seja atencioso com o horário, porque a gente vai depois fazer uma contagem das cadeiras vagas e pedir para o pessoal da 2.2 ocupar as cadeiras vagas do auditório, caso elas sigam remanescentes. Então, peço a atenção de vocês, por favor. Por favor, Pedro. Então, obrigado, até já.